Hey, captains. How are you guys doing? Carol, Ian, can you guys hear me and see me well? Basically, we're going to take turns as usual. So, in our last class here in this group, we had, let me check here. I think we had Mach 9, but I'm not sure. Let me just check that real quick. Yeah, Mach 9 was the last one, but I actually just did part 1 and part 2 of Mach 9. So today we're going to start with part 3 of Mach 9. And if we have sufficient time, we start the next mock as well, which will not be Mach 10, but Mach 11, because I try to skip one, because when I go in order, they have a lot of overlap. So I try to go odd numbers than the even numbers. Yeah, that's the idea. So today's Mach 9, part 3. Let's start already. And let's have Ian interacting first. And I'll take turns with you guys. I'll give you guys examples as well of how to do things. So no worries about that. Ian is a former student from Lyft aviation courses that I recorded in 2018, 19. It's still okay. It still works well because the test didn't change much. And Igor is a former student for presential classes in Jacarepaguá, and he was a you were a flight instructor at STS when we met, right, Igor? Igor? Oi, pô, desculpa, eu tô tentando botar no fone aqui, Ah, no mas eu não worries. tô, When we não met tô first, you were conseguindo. actually flying as a flight instructor at STS, right? Yeah, yeah, yeah. Now you're flying That's at right. Azul, the Era 320. azul. Yeah, the Airbus A320. Yeah. Okay, okay. Yeah. So Ian has just finished his commercial license. So we all been there. You are much Yeah, farther away. I'm not so far, but let's go. yeah, yeah, a little bit. But he will get there. Yeah. All right. So let's start with Mach 9, part 3, as I said. So everyone has access to the mocks on our members page, and I'll give you the link later, Ian, so you can study with this mock as well, since you are joining No. this class. So Okay. I'll send you the link on WhatsApp, and you have access to this mock as well. All right, so let's go. Part 1, aviation topics, is the part you guys interact as pilots. So let's take turns. I'll have Ian answering the first question here. In the beginning, they have the briefing procedure. It's like, they tell you cannot have any electronic devices with you. You have to make sure you look at the camera for a few seconds. They state your name and your ICAO code, and you have to just say they got it, just confirm your numbers, and then we start. And now Botura is here as well. Hi, Botura. We're just starting. But I was actually about to make a mistake. We are not starting with part 1 as we did in the other class. We're going to start with part 3. So we are in Mach 9 today, but part 3 and 4, because we already covered part 1 and 2 twice. In the last class, I made this mistake and I started from the beginning. So let's start with part 3 of Mach 9. Remember, guys, part 3 is the part that the audios are played twice, and after listening twice, you guys have to explain what happened, okay? So take notes, be ready, and there it goes. It's going to be played twice. You guys will be able to hear it as soon as I play. 1, 2, 3, situation 1. Take notes. Hi there. Part 3, situation 1. Take notes if you can. There it goes. Papa Tango Foxtrot X-Ray Foxtrot. Cleared to land runway 33. Wind 340 degrees, 15 knots. Wind shear reported on final. Pom 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 pom. Galleon Tower. We almost hit an aircraft. It came very close to our 2 o'clock position. I think it was a Cessna. Papa Tango Foxtrot, X-Ray Foxtrot. It goes again. Papa Tango Foxtrot X-Ray Foxtrot. Cleared to land runway 33. Wind 340 degrees, 15 knots. Wind shear reported on final. Pom 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 pom. Galleon Tower. We almost hit an aircraft. It came very close to our 2 o'clock position. I think it was a Cessna. Papa Tango Foxtrot, X-Ray Foxtrot. All right. So, Ian, go ahead and tell me what you got here. What happened in this audio here? What did you understand? You have to unmute yourself.
Ian, are you there? Peraí, só pra entender, tá? Eu vou Okay, no participar, mas... worries. Yeah, É. it's okay. Pô, então... Fala aí. Você tem que fazer você tem que fazer a explicação do que aconteceu nesse áudio. Você estava ouvindo? Tava tomando nota? Eu tava ouvindo isso aqui, eu não sabia que tipo, eu participei ativamente da Ah, aula. tá, Então... tá. Não se preocupe, então. Botura, Tá. tomou nota aí? Tá mutado, Botura. Tomei sim. All right, so Botura, you start. All right, Okay, go let's go. ahead and tell me what happened here. Papa Tango Fox X-ray Foxtrot received the clearance to land on runway 33. Reported wind was 340 at 15. Wind chill report on final. Suddenly they report a pam due to a close aircraft almost hit another aircraft that seems like a Cessna. And that was the situation. Okay, all right. One technical term that you could use here to explain better the close proximity to other traffic. Technical term, a short one. Do you know? It's near miss. Near miss. Near miss. It's not even just a technical term, because near miss can also be used in plain English, like if you are driving or something and you almost collide with something. Near miss em português seria o passou perto. É engraçado que a ótica é diferente, né? A ótica no inglês é errou perto, né? E no português é passou perto. Enfim. Errou, mas foi quase, vamos dizer assim. Near miss. Foi um miss. No miss a gente disse que não acertou, né? Aí near foi perto. Quer dizer, não acertou, mas foi muito perto. So it's a near miss. And if it collides, then we can call it a mid-air collision. O mid-air vem da ideia de mid-air collision, mas dentro do contexto da aviação, se você só falar mid-air, tá subentendido que é uma mid-air collision. Boa, pegou todos os detalhes, Botura, pegou até o prefixo, que não é necessário. Só a velocidade do vento e desculpa, a direção, que eu não tenho certeza se eu peguei aqui direito. Você falou qual? 34015. Okay, got it. All right, because the audio was a little broken for me, and I thought I thought you said 340, but I wasn't sure. I thought you could have said 150. All right, good job. Got it all. Now tell me, how can the risk of mid-air collision in controlled airspace be reduced, in your opinion? In my opinion, if every aircraft has a transponder and or TCAS system, that would be perfect to reduce this kind of a situation, because the TCAS can give us escape maneuvers or even anticipate this kind of situation. Another thing, I think, would be a closer look to the controllers, radars, what kind of systems we have on that area to avoid that the two aircraft can near miss in a situation like that. Mm-hmm. All right, good job. Well done. So what kind of things we can talk about here? Remember, it's not about your technical expertise. So you can always say, well, I'm not totally sure. There are probably many different systems nowadays, but I'm familiarized with the TCAS and the controller having a radar as well. So basically you have onboard systems to minimize the chances of near miss or a mid-air collision, like the TCAS, which stands for Traffic Collision Avoidance System. Ah, precisa falar isso? Não, mas é legal ter esse tipo de coisa só para estender, né? Tudo que você falar um pouquinho mais em cima, você não precisa falar tanto. Você faz a coisa ficar meio embromada de uma maneira ok ali e corta logo. So yeah, the TCAS and also the radar. Controllers are able to have a representation of the aircraft, all the aircraft on a screen. And that way they can control us, provide vectors and realize if there is any conflict. Bom vocabulário para falar em traffic é conflict, né? To avoid conflict, to minimize the chances of near misses and mid-air collisions. The TCAS is able to provide sort of a safety bubble for the aircraft, and it identifies other TCASs in the vicinity and possible conflict, and it provides situational awareness, and when it's too close, you start receiving alerts. First type of alert is the what's the name again? Yeah, resolution is the last one. Advisory, traffic advisory. Yeah. TA or yeah.
And ultimately, you get a resolution if you are too close for both aircraft to take opposite maneuvers so they don't hit each other. All right, good job. Now let's go to situation 2. And I'm gonna have Ivair taking this one. Or yeah, actually Igor joined a little earlier. So Igor, this is the next one. Pay attention, guys. There it goes. It's gonna be played Okay. twice. Mayday, 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 Dubai approach. Emirates 247, flame out on the left engine. We are unable to maintain altitude. Request immediate descent. Emirates 247, Dubai approach, roger. Descend at your discretion to flight level 190. Inform remaining fuel and souls on board. Mayday, 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 Dubai approach. Emirates 247, flame out on the left engine. We are unable to maintain altitude. Request immediate descent. Emirates 247, Dubai approach, roger. Descend at your discretion to flight level 190. Inform remaining fuel and souls on board. Okay, so can I talk? Go ahead. Yes, explain what happened here. Okay, so the Emirates 247 declared emergency due to flame out on the left engine, and they told the controller that they were unable to maintain the altitude and requested descent. Then Dubai approach told the Emirates 247 to descend flight level 190 at their discretion and to confirm the remaining fuel and souls on board. All right, good job. And when you're done, you say, yeah, that's it, to make sure that you use the sentences. Remember when we were talking about this in your last one-on-one class? So Yeah, remember, finishing sure. sentences. You say, and then the controller That's also it. asked them for remaining fuel and souls on board. That's it. Se você fizer That's uma boa it. entonação, claro que você não precisa sempre usar. Mas às vezes a gente tá lendo as anotações e falando, e aí falta aquela entonação de término de frase. E aí fica uma coisa Sim. esquisita, tipo, como se eu estivesse falando com você e eu terminasse assim, em vez de eu terminasse assim. Você Sim. percebe que são as mesmas Entendi. palavras, né? Mas se eu falar, se eu Ah, terminasse assim, fica parecendo que eu não terminei. Mas eu terminasse assim. É ênfase, né? exatamente, a entonação já fala, Isso, sim. exato, exato. Então, não é que você tem que usar sempre, mas se você tiver querendo pegar o hábito, é uma boa usar sempre. Yeah, that's it. This is what Show. happened. That's it. E algumas frases aí. That's it. This is what happened. Yeah, that's what I got. That's what I This is think. what Yeah, happened. that's all I have to say. Yeah, that's my answer. Quando é uma resposta, né? Quando é um repórter. All right, now I'm asking you a question. The question for this one is, how does an engine failure affect aircraft performance at high altitudes? Okay, so first, and the most important, engine failure affects the aircraft performance. At high altitudes, aircrafts are unable to keep the altitude with just one engine, but we have the specific training for this situation. And in a situation like that, we declare an emergency and request its descent as the Emirates 247 did. All right, very good. And now let's go to situation 3. Boa, Igor. Now, Ian, are you able to participate? Cara, eu não sei, porque eu ainda não, eu tô bem no início. Tá, Então você acho que eu tá tenho ainda que inseguro. saber Sem hoje. problema, participa de ouvinte aí, não tem problema nenhum. Isso, E beleza. vai, our friend with the airline company name, Iver. Come on. Apple just launched a new company, Iver. All right, my friend. So let's start. Situation 3. It's going to be played twice. There it goes. Wait a second. The audio is actually missing. Oh, you were lucky. You got an audio missing here for this file. Just a second. I'm going to have it on another file.
No The problem. is missing here. But I'm opening on another file. And it's gonna be here. All right. 9. Mach 9. Okay. And okay. So it's gonna be played twice. Pay attention. There we go. And play. Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan, Miami Center, American 4563 with an engine low oil pressure. Request diversion to Miami Airport. We're at 130 nautical miles from Miami, leveled at 10,000 feet. American 4563, Miami Center. Turn left, heading 270 degrees. Clear direct to Dolphin VOR. Sky clear. Altimeter setting 3005. Confirm persons on board and endurance. Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan, Miami Center, American 4563 with an engine low oil pressure. Request diversion to Miami Airport. We're at 130 nautical miles from Miami, leveled at 10,000 feet. American 4563, Miami Center. Turn left, heading 270 degrees. Clear direct to Dolphin VOR. Sky clear. Altimeter setting 3005. Confirm persons on board and endurance. Okay, you hear me loud and clear? I hear you loud and clear. Go ahead. Okay, fine. In this case, the part declare emergency, some problem about the engine low oil pressure and request diversion to Miami. And they are 130 nautical miles from Miami. And report also they are 10,000 feet. The controller understood and told them to turn left, heading 270 to flight direct Dolphin VOR, and altimeter setting 3005, and request endurance and packs on board. But then you're talking about what happened already in the past, right? And they requested, né, passado, and they requested information about passengers on board and remaining endurance. They Yeah, and also they told the requested. pilot that the sky was clear. Lembra, se você estiver falando o que aconteceu aqui nessa parte do reported speech, você tem que modular. Qual é a possível exceção aqui que você pode usar como estratégia? Se você estiver citando, dá para fazer, você cita. Por exemplo, ó, é coisa pra caramba nesse áudio, né? Se eu tô com um áudio desse, esse daqui é um bem longo. Na verdade, é até difícil saber o que é desnecessário aqui de tudo que eu peguei. Acho que tudo que eu anotei aqui é importante. Vê se vocês concordam aí enquanto eu passo pelas minhas anotações, ó. Eu anotei, vou colocando em vermelho aqui, ó lá. So the aircraft reported engine low oil pressure and therefore requested a diversion to Miami, and also said it was 130 nautical miles away from Miami and flying at 10,000 feet. After that, the controller replied, telling the pilot to make a left turn to heading 270, clear the pilot to go direct to Dolphin VOR, and QNH information was 3005 provided by the controller to the pilot. He also told the pilot that the sky was clear. He said sky clear and asked for POB and endurance. Eu não sei nem o que eu poderia eliminar daqui de informação desnecessária. Provavelmente Miami, e você falou Miami, o que não é um grande pronúncia, mas é o equivalente ao gringo que fala São Paulo. É o brasileiro que fala Miami. É Miami, tem que usar um E aqui. Miami. San Francisco, Miami, Orlando. O brasileiro fala Orlando, ou San Francisco, San Fran. Inclusive algumas, né? Por exemplo, San Francisco é mais importante você falar San, né, do que San.
digamos, você acertar o sen, no caso, para a palavra. Porque sun é filho ou sol, né? Com U ou com O. E tem também qual o tipo de motor que tem num 737? E vai in English. What kind of engine we have? Is it a turboprop? No, right? What kind of engine we have? Turbojet. Oh, no, it's not a turbojet, almost. It's another type of turbo. Turbofan. Turbofan, it's very fun, right? Like a Disney Turbofan. ride. Turbofan. Turbofan. Ok, fine. Pega esse, Turbofan. Um monte de gente cai nessa, mesmo comigo dando a dica antes. Turbofan parece um brinquedo muito divertido. Diversão turbo, tá? Então, Turbofan. Turbofan, beleza? Então, esse U com A, no caso de Miami, não tem muito problema, tá? Mas no caso de algumas palavras fica esquisito. O cara fala, I fly a turbofan aircraft. É um avião turbo divertido. É bem esquisito. Ok, É verdade, faz turbofan, sentido. né? Então vamos lá, continuando. E é engraçado, porque em algumas palavras a pessoa acha, isso é besteira, trocar o A, esse sonzinho aí que o povo faz, Miami em vez de Miami. É quando for para falar Miami, mas se você não se habituar na hora de falar turbofan, você vai falar turbofan em vez de turbofan. Aí é um erro mesmo de E se não fosse, não mudava a palavra, né? De fan para fan, né? Ventilador, fan e fan, a diversão, né? Ou divertido. Okay, so in this case, remember, there is a strategy that you can use if you want to minimize the workload for your part 3 interactions, explaining things. I'll give you the explanation now. Like in the first segment, I'll do the natural reported speech. So it's like, this aircraft had an engine problem. They reported they had low oil pressure on on one of the engines, on the left engine, I think, and they requested a diversion. Actually, they didn't mention the engine. They just said they had engine low oil pressure, requested a diversion to Miami. They also said they were 130 nautical miles away from Miami. Taking a look at my notes here, guys. Okay. I'm scrapping all over the place. Miami and 130 nautical miles away, and also that they were at 10,000 feet. Okay. Then when I talk about the controller now, I'm going to use quotation. So I'm going to say, after that, the controller understood the message and passed the following instructions. He told the pilot, make a left turn, heading 270, clear direct to Dolphin VOR, and QNH is 3005. Please confirm passengers on board and endurance, sky clear. Aqui eu citei o que o cara falou, mas eu me dei esse direito falando, e aí o controle disse o seguinte, e aí o controle deu as seguintes instruções. Isso é interessante porque você reduz o workload ali, né? Porque o problema do reported speech, depois de ouvir esses áudios, qual é? É fazer essa modulação, né? Porque quando você ouve aqui, é um cara falando com o outro. Eu estou tendo, eu tive, preciso disso. Depois você vai falar, o cara precisava daquilo, precisou disso, explicou isso e aquilo, pediu isso e aquilo. Você vai ter que ficar modulando os verbos, né? E os pronomes. O que, de certa forma, é um pouco mais complicado do ponto de vista de gramática. Então, se você quiser mesclar, eu diria mesclar porque, obviamente, nessa parte da prova o cara tá tentando avaliar o seu reported speech. Então, não é bom você evitar ele por completo, tá? Vai parecer que você tá dando um migué muito grave. Mas se você mesclar um pouquinho, ajuda. Esse áudio é bem longo, daria para mesclar sim. Ok? Ok. Tenta aí uma vez, vai, só para praticar, vai, dessa forma que eu expliquei. Go ahead. Okay. In this case, the pilot reported engine oil low pressure and requested Low oil pressure, tá? O low vem antes. Low oil pressure. Low oil pressure and requested diversion to Miami airport because they are away 130 nautical miles from Miami and to descend 10,000 feet. The controller understood and told them to turn left, heading 270, reported the altimeter setting 3005, flight director Dolphin VOR, and requested endurance and persons on board. I also told them sky clear. Alright. Agora eu vou te fazer uma correçãozinha que você cometeu duas vezes, uma lá no meio e outra no final, de pronúncia de novo. Cuidado com then e them. Esse é outro detalhe de pronúncia muito importante no inglês que as pessoas
às vezes minimizam. Then é então. Ou na comparação, né? O then com a também. Que serve para fazer, acho que é mais, né? Depende, teria que fazer uma frase aqui para lembrar. Mas o then com a ou then com s fala igual then, tá? Mas o them, como pronome, tem que fechar a boca. Se você falar then, quando você quer dizer them, fica até um pouco confuso. Nesse caso, por exemplo, você falou assim, ó, and told them, em vez de and told them, tá? Aqui, e disse então, ou disse a eles, daria no mesmo, né? Porque ele disse a eles de qualquer maneira, tá? Daria para você falar and told them, mas seria and then told them, né? Seria mais fácil usar o then, mais normal usar o then antes. And then the controller told them, tá? Então pratica a diferença de then e them, porque é o pronome Ah, ou então, né? o them é então e them é eles. Boa, agora eu peguei direitinho them. Isso Tá aí, bom. fecha a boca. O inglês tem Ok, muita. told them. É, Não é pouca coisa isso, não, tá? O N e o M. É tanto quanto ou até mais do que essa do A que eu passei antes. Porque no inglês você vai ter muita palavra que muda se você trocar o N por M no final, mas é muita. Quer ver uma que sempre acontece nas aulas? O screen, windscreen. O cara fala windscreen. Ou o contrário, era, sei lá, teve um problema. De, sei lá, algum. Agora eu não lembro mais se era windscreen ou windscreen. Enfim, a troca aqui, você vai trocar tela por grito, né? Você tem é, outras palavras também que trocam, que viram totalmente diferentes. Tipo, run e rum. Run é correr, rum é rum, né? Rum de bebê, rum. Tem várias, cara. Eu fiz uma lista uma vez, depois eu cato ela aqui e mando sim, pra vocês. Ok? boa. Tá, Alright. então, quando é então, é um them mais aberto, them. E eles, né? Them. Tem que dar uma Tem que fechada. fechar. É que Them, nem green them. e grim. Eu vou para os Estados Unidos e minha esposa fala, vamos ali no Walgreens. Tá certo, Walgreens. Às vezes ela fala, vamos ali no Walgreens. Ela fecha. Não, Walgreens não, porque grim é sombrio em inglês, algo meio nefasto. Grim, G-R-I-M. Green pode ser a cor verde e com I, que fica com o mesmo, fica um pouco diferente, fica green, em vez de green, fica green. Aí é tipo um sorrisinho de deboche, por exemplo. Então a mudança do N para o M muda palavras em inglês mesmo, assim, por completo. Ok? Alright. Show, show. É que nem o R pro H também, é super importante. Trocar rat por hat, né? Chapéu por rato. Né? O carioca erra muito, ele fala runway. Aí runway você não dá para trocar por nada, mas várias outras palavras, você trocar o R pelo H muda o sentido. Vamos lá, let's go to comparison. So now, the comparison I'll have, let's see. Botura was the first one. Actually, Crawford just joined, but I don't know if he heard all three. I don't think he heard all three situations. So Botura, go ahead and make a comparison if you are able. I don't know if you are. If you are, let me know. If you're not, it's okay to keep your camera off. You might be busy right now. Maybe he's answering the phone or something. All right, Igor, can you make the comparison between the three situations? Yeah, Pope, I didn't You hear didn't get all of the them. first one. Okay. Yeah, I just got the last two of the two autos. It's just a class. Let's do it together then. I'll open here the script for the exercises that you guys have access already. So situation one was this one here, as you can see, okay? It was an aircraft that just had almost hit an aircraft. So it was a near miss situation only. They didn't have any problems to the aircraft, but they had a near miss, okay? That was it. Nothing more than that. And then situation two, as you might remember, the aircraft had flame out of the left engine and they were unable to maintain altitude. So this is a drift down procedure, yeah? And they were dealing with it. And situation three was this last one we had with the oil pressure problem, the low oil pressure, and they requested a diversion to Miami. So go ahead, compare the three situations, telling me which one you think is the worst and why. And yeah, you can make this comparison in terms of severity, possible solutions, or ways of prevention. You go. Okay. Okay, go. Okay, so well, for me, the last two
situations is very similar Are, because last two are. yeah, thank you, are very similar because they all go through engine shutdown procedure. But if I have to choose one, I would choose the flame out on the left engine, which was caused to the Emirates 247 because they were at high altitude and they needed to do the drift down procedure, which is a complex procedure. Then the American Airlines 456, they had an engine oil low and oil pressure on low the oil engine. pressure. Good Yeah, job. on the engine. It's also a complicated situation because if we don't have pressure, oil pressure on the engine, we have to shut down the engine. And the last one, it was the Cessna near miss. Fortunately, everything Is under control. was under control. Yeah. Isso aí. Eu gosto do under control, por isso que eu já te dei logo antes de você ficar Under pensando. Eu acho uma control. ótima. Yeah. Isso, eu acho uma ótima expressão para usar nessa Under parte da prova, control. né? I think situation Yeah. one is totally under control when compared to the other Yeah, because situations. because Yeah. sometimes it didn't happen. Nothing. Yeah. So and we can use the under control. Yeah, Exactly. it's a good And one. you could use it to elaborate also on the dangerous ones. You could say, I think this one is more likely to be out of control. Yeah. Out of control. Yeah. I think this one seems to be more likely to be out of control, to develop into a more difficult situation, a more critical scenario. But situation one, I think everything is under control already. They Under control. identified the problem, they avoided the other aircraft, so nothing really happened. I think it's the least problematic. Among the other two, I'm inclined to think they are very similar, but I think that situation two is worse because the aircraft was flying at high altitude and already had to shut down the engine. Probably the other aircraft will have to shut down as well, but this one had already shut down and it's unable to maintain its altitude, so I think is a little more critical. But I could be wrong, I don't have all the details here. Lembra, você sempre pode fazer um adendo de incerteza. Eu posso estar errado, não tenho todas as informações. Lembrando que informação em inglês não tem plural. I don't have all the information here. Information. Yeah. Isso, tá? Yeah. Que às vezes você vai no, né, eu dou exemplo em português, não tenho todas as informações. Aí o cara fala informations, Yeah. penalidade em gramática se o avaliador for minimamente fluente, né? Tem uns avaliadores aí que eu não I tenho... wrote informations today in my notes when and then I remember that information don't have the plural. Yeah. My father had IKO5 and he made this mistake once. It's common. Yeah. I think even American people make this mistake. Even American people, yeah. Even for aircraft, they make it as well. But since we are studying and these are words we are going to work with and use it, then it's better to get it ready. All right, that good. one I didn't remember. Aircraft doesn't have plural. It does have plural. Aircraft is a little different. It's good that you asked. Aircraft. Because no, it doesn't change. It has plural, but the word remains the same. So it's different. It's different than information because information doesn't have plural. So you have plural. Exactly, but aircraft has plural, but the word does not change. So you say 2 aircraft is correct. 5 aircraft is correct. One aircraft. Many so aircraft. It's countable. Eu mesmo estava aqui numa hora e eu falei aircraft, depois me corrigi, all the aircraft. Eu falei assim no TCAS, a resposta do TCAS aqui no começo dessa aula lá, falando, não sei se você estava já, Botura, na primeira pergunta, acho, né, era o TCAS. E aí, não lembro agora, mas enfim, eu estava explicando o TCAS e tal, aí dando umas ideias para quem fosse responder e tal. O radar e tal, no radar o controlador vê todos os aviões. And on the radar, the controller is able to see all the aircraft, all the aircraft. Você se corrige, tudo bem, acontece. Yeah. Mas eu poderia falar every aircraft, 5 aircraft, 10 aircraft, só que a palavra não muda mesmo. Aircraft. Information não. Information você não pode falar 2 informations, nem 2 information. Você tem que falar 2 pieces of information.
Você tem que segmentar que são Hum, pedaços daquilo que não sai do conceito, que é a informação. Entendeu? entendi, É um entendi. substantivo de Show. massa. Valeu, pô. You're welcome. Tá. Good. Now let's go to part 4, picture description. So the picture for you guys to describe is going to be this one here. Let me share it with you. Okay. All right. So I think now is time for Crawford. Crawford, are you able to join us to participate? I think he's not. Sometimes Crawford joins from the airport in between flights. He stops working at 6 usually. He could be in his car. Botura, are you able? Also unavailable. Ivai, are you there? I'm feeling lonely. Answer, Okay, come please. on. I'm like, come on, you guys here or not? All right, Ivai. So go ahead and describe this picture to me. Okay, in this picture shows to me probably a runway excursion. I don't know. It's a very close photo, but I believe the aircraft overrun. Passado de overrun, porque ele sobrecorreu, né? A gente quer dizer no passado. Overran. Aí é Overran. aquela, ó, veio a pronúncia do up pro N. Fan, overran, passado. Olha que interessante, já veio uma no contexto da correção Yeah. que você teve ali. Passado de overrun, overran. Ó como muda a palavra só mudando essa pronúncia, né? Vai lá. Okay. Overran the runway. And well, the weather is good. I don't have much to say. I believe it's just that. Okay. Yeah, it seems like a runway excursion. Definitely a runway or taxiway excursion. The aircraft is accidented with its fuselage on the ground over a ditch. Se quiser usar uns vocabulários aqui descritivos, né? It's also a little ironic, in my opinion, because there's a sign saying aircraft crossing, and the aircraft is literally crossing this ditch with its fuselage, but obviously stuck in this position. And apparently the pilot is still in the cockpit. So I guess that the situation has happened just a while ago. The doors are still closed. And I think I see some sort of head or a person in the cockpit. It's it's a picture of an accident. I don't really have much to talk about here. E é isso. Se o cara quiser que você fale mais, ou se você quiser falar mais também, pode falar, mas não precisa falar demais não, tá? O cara tem um monte de pergunta para te fazer. Quer fazer uma descrição sucinta? Descreve mesmo. Fala o que você acha que aconteceu em linhas muito gerais, porque ele vai te perguntar o que você acha que aconteceu antes dessa foto e depois sempre. Então, em linhas gerais, uma descrição mais assim do que você vê baseado e o que aconteceu, o que acha que aconteceu muito brevemente, tá? So in this picture, I see a runway excursion apparently, or taxiway excursion. The aircraft is with its fuselage on the ground, resting across a ditch, with its body right above the ditch. I don't see the whole aircraft, but it belongs to a company called Braniff International. I'd never heard about this company. And in the back, we see the terminal area, some light posts, and the weather seems to be maybe broken. I'm not sure. And that's it. This is what I see in the picture. There's not really much to say. It's a little ironic that there is a sign saying aircraft crossing, and the aircraft is literally crossing here. Quiser usar esse tomzinho jocoso aqui, pode mencionar isso. All right, question now. Ivari, what do you think happened before this picture was taken? Okay, before this picture was taken, I believe the tower cleared to the aircraft to take off, and during the takeoff, they abort after the view one. I don't know. They aborted
passado. They aborted. Ó, olha que interessante, essas perguntas, a primeira e a segunda, o que aconteceu antes dessa foto ser tirada? Imagina que a segunda pergunta é, imagina que a foto foi tirada agora, o que você acha que vai acontecer? São duas perguntas projetadas para fazer você falar passado e futuro. Lembra, o principal que o cara tá avaliando aqui é o quê? É a sua opinião? Não, é o seu inglês. Então, concentra mais em acertar o inglês no passado nessa resposta do que em ter suposições muito mirabolantes, entendeu? Vai lá. Okay. They aborted the takeoff after the V1. I don't know, and because that they overran the runway. Not because that, because of that. And because of that, isso. Because of that, they overran the runway in the past. Okay. Now, Botura is out already again. Igor, are you able to answer a question? Oh, Botura is back. Botura, are you able to answer one? About the picture? Okay, I'm back. All right, Okay. great. So now imagine that the picture was just taken, just now, someone took this picture. Uh-huh. What do you think will happen next? Probably emergency evacuation. I would say from the behind of aircraft, because it seems to me if the slides comes from the main front door, it could reach the river, and probably, and of course some ground support will come with like emergency guys and every kind of ground support to come around to give some assistance for this kind of evacuation. Okay. All right. Now, instead of from the behind of the aircraft, from the aft of the aircraft, more. or from the back of the aircraft. The back is fine as well. The tail section, tail. Tail section, okay. Tail, nose, tail, aft, back, better than behind. Behind is actually atrás, what's behind, yeah, like o que tá atrás dele, não a parte de trás. All right. And aqui em português é sinônimo, né? A gente fala assim, a parte de trás da aeronave ou o que está atrás. A gente usou atrás para os dois, né? And Captain, another question for you. What could be the possible consequences of runway excursions? We've had some kinds of major accidents of a lot of loss of lives and possible causes to get this kind of accident could be wind shear, severe thunderstorm, or runway contamination, slippery runway due to snow or water. Also some kind of failures like a brake failure or even a miscalculation of a landing length by the crew, could be a pilot error. So have sometimes most of accidents is not only one thing that leads to this kind of situation. We always have a sequence of factors that lead us to an accident like this. All right, very good answer. Well done. Now, yeah, I would say pretty much the same thing here. There are many factors that can contribute to the accident, and as a consequence, because the question was about consequences, if you keep it to the precise subject, I think that there could be many consequences, as you laid out, many losses of lives. Cuidado só com a pronúncia de lives, tá? Que eu acho que você falou certo, mas ficou um pouco truncado para mim aqui, talvez pelo áudio. Lembrando, palavras que terminam com o som de F, não necessariamente terminam com F, tá? Porque life, por exemplo, termina com E, mas o E não sai. Como nunca sai na maioria das palavras em inglês, né? Você pega life, wife, knife, todas são palavras que terminam com E e que, na verdade, o som é do F. Todas as palavras que terminam assim com o F, de 1 a 2 sílabas, elas sempre vão ganhar o VS para o plural, né? Então, life vira lives, wife vira wives, knife vira knives, leaf, folha. Essa termina em F mesmo, né? Não tem E. Leaf. Vira
leaves, igual sair, né? Igual sai, na verdade. He leaves, vira leaves como substantivo, tá? Então, atenção para trocar sempre o som do F por V aqui. Alright. Now, let's go to another one. Igor, are you able to answer? Or Crawford, maybe, because he didn't answer yet. Yeah. Are you? Okay. Crawford, are you there? I think Crawford is unable today. He's just watching, probably. Let me check before you go, Igor. Yeah. Okay, let's no go, Igor. problem. No worries. Let's go, Igor. Crawford is Okay. apparently just listening to it. No worries. All right. So, another question this time for you, Igor. When faced with severe weather conditions, what measures must pilots take to reduce the risk of a runway excursion? Okay. There are some things that we can do to avoid a runway excursion, like cross-check all the performance calculations if we consider the runway braking action. And also we can use maximum braking on the aircraft, avoid a smooth landing. Avoiding Avoiding. or to avoid. Yeah, avoiding a smooth landing. And the last one, it's we can always divert to an airport which has a better weather condition. So these measures can certainly avoid runway excursion during a thunderstorm. All right. Good job. And have you ever had to deal with problems like this, with situations like this, and prepare yourself a little better for severe conditions to be considered? Yeah. I have had several times this situation, landing in an airport with thunderstorm, gust, and heavy rain. But every time we use all the resource the aircraft has, and in some case we divert to another airport which has a better weather condition. Good job. Yeah, so many times I had to face situations like that, flying as an airline pilot in Brazil. It's usual. Sometimes we face bad weather conditions, and as long as you follow all the protocols, all the standards, and use all the resources you mentioned, right? The resources of the aircraft. Yeah. You're able to deal with it, and to adjust the aircraft and the operation according to the weather condition. All right, very good. Well done. You have the settings. You could also mention settings, right? Settings seriam os ajustes. You have all the necessary settings for auto brake, performance, and stuff like that. But yeah, it's usual. It's normal. All right. Yeah, and I don't remember. Do we have a specific word for landings with the land gear up, for example? Yeah, you could call it belly landing or a gear up landing. Depends of if it's intentional or not. Yeah, gear up landing or belly landing. Yeah. Okay. Could you spell for me the other one? Bear. Sorry, say again. It's gear up landing, and the other one? Belly landing. Pouso de barriga. Belly. Yeah, belly. Oh, I remember now. Thank you. Yeah. Não confunda com bulkhead landing. Bulkhead No, landing é um go around. Belly landing. Yeah. Que o bulkhead landing é um sinônimo de go around, né? Um rejected landing at low energy go around. O bulkhead landing é um go around com baixa energia, quer dizer, já até tocou no solo normalmente, né? Bulkhead landing, se eu não me engano. Não é isso? Isso aí. Ok. Alright. E em inglês britânico, usa um U nesse bulkhead. Em inglês americano é B-A-L-K, bulkhead, sem U. Bulkhead. Bulkhead landing, or a pronúncia fica igual, né? Mas bulkhead em inglês landing. britânico tem um Bulkhead landing. na escrita. Yeah. Alright. Now we're gonna go to the statement, and let's have you
taking the statement, or actually, let me see. We had Botura, you, Ivair just described. So, Ivair, can you do the statement for us? Okay, yeah. All right. So I'm going to read the statement. I want you to tell me later if you agree or disagree with it. In the test, obviously, they don't show the statement. Over here, I will show after I read it, just to help you guys a little more afterwards. But initially, I'll just read it. And then after listening to the statement, after hearing me stating what's written, tell me if you agree or disagree and why. There it goes. Okay. Runway excursions account for a large number of accidents, which, in most cases, could be avoided if a missed approach procedure were conducted. Nossa, tá escrito... go ahead, sorry, it's right. Yeah, I totally agree with this statement because we always go around. So in a bad weather, turbulence, and the best decision, it's always go around to reduce risks during the landing. Ok. All right. Eu estranhei na frase porque ele falou assim, a missed approach procedure were. Mas aqui a gente está em hipótese, tá? Aí pode usar o were, deve-se usar o were em hipótese. Quando se usa o with, é uma exceção daquelas chatas do inglês, tá? Fala if I were e não if I was, sabia? Para quando você faz uma conjectura hipotética aí de alguma coisa. Vai falar if I were. Então aqui é if a missed approach procedure were. Entra o were porque é o if que puxa ele, tá? É um erro que se você falar if I was or if a missed approach procedure was conducted, não é um erro que vá penalizar demais na prova e tal, não. Possivelmente alguns avaliadores nem conheçam essa regrinha ou não levem ela a sério. Existem algumas coisas no inglês, assim como no português, que a linguagem culta e a linguagem coloquial, elas diferem, né? Então, por exemplo, você pega um verbo, um adjetivo que vira advérbio, por exemplo, safe, safely. Em tese, você teria que falar sempre safely para uma ação. Mas no português, principalmente, a gente muda muito esse seguramente para seguro, né? Pousou seguro em vez de pousou seguramente. No inglês isso acontece também com alguns verbos, né? E alguns adjetivos, é aceito. Então existem variações aí onde, digamos, começa a caçar muito pelo em ovo. Então aqui nesse if a missed approach were conducted é o certo. Mas assim, nível professor de inglês, sabe? Se o cara falar if I was, ninguém vai encher o saco, não. Tá cheio de inglês coloquial conversado por aí que se usa. O correto é if I were. Lembram do site que eu recomendei para vocês, aquele Youglish? Quem lembra desse site? Eu sempre recomendo esse site direto. Pois é, então, se você colocar nele, vai dar algum resultado interessante. Vamos ver lá. Agora a gente acabou a prova. Ó, vamos no youglish.com, tirar essa dúvida aqui, ó. Esse Youglish, para quem não conhece, que eu não tenha mostrado, é muito interessante porque ele é como se fosse um database aí de YouTube, né? Com vários vídeos do YouTube, eu acho, categorizados e no database deles, onde está tudo já colocado ali em termos de transcrição e palavras, tá? Tem um monte de propaganda, então vou diminuir aqui a tela, mas se você colocar aqui no search bar ali em cima dele, ó, if I were, você pode colocar uma frase, você não precisa colocar necessariamente só uma palavra, né? I also think of, Ele já te coloca, ó, the ethics of the question. dentro de vídeo, If I were a CEO, dentro de um vídeo, ó, if I were CEO, ele coloca já dentro de um vídeo em que aquele trecho é usado a palavra que você buscou, né? Você pode setar aqui o all, né, para os accents, né, para os sotaques, só US accent, UK ou Australian. Então você ainda pode escolher eles ainda categorizaram os sotaques aqui de inglês australiano, britânico e americano, né? Então, if I were, ó, deu 24 mil resultados. Se eu colocar if I was, vai ter bastante resultado também, mas vai ter menos, provavelmente. Vamos ver. Tem mais, olha como é Who would I be coloquial. if I was already there? Olha lá, ó. And then, as I mentioned, Não, mas aqui é diferente. Aqui o contexto é outro, porque ele não está fazendo hipótese. Olha que interessante, isso aqui deu para mostrar bem como esse site pode ser bom para estudar gramática. Olha como o sentido I muda. needed Ó. to shift around Quando ele fala, absolute to feel satisfied and happy.
Ó, And it wasn't happening for me, peraí my que eu, friend. eu perdi Abs- a frase. Vocês estão ouvindo, então, né? Junto com o vídeo, né? Não tô falando sem contexto do áudio, não. Vocês estão ouvindo, né? Quando eu toquei. Beleza. Ele falou, Sim. Who would I be if I was already there? Percebe que esse if não tá ligado à hipótese de ele ser ou não ser algo, mas ele estar em algum lugar. Percebe? Então a hipótese não inclui o was dentro dela mesmo, mas se ele estivesse lá, entendeu o que eu estou dizendo? Então aqui esse if I was está certo, tá? Who would I be? Who would I be? Quem eu seria? Who would I be if I was already there? Se eu já estivesse lá. Ele não está falando if I were something else, if I were a pilot. Who would I be if I were a pilot? Who would I be if I were correct? If I were right? If I were wrong? If I were, I don't know, older? But if I was there, aí esse was there, ele tá ligado, o was tá ligado a esse there, entendeu? Por isso que cabe, porque não é uma hipótese de se eu fosse, é se eu estivesse em algum lugar. Aí Who would I cabe. be? Ó, próximo. Now, right? But what if I was on Proxima B? Aqui tá certo também, porque Proxima estar no B is lugar, the nearest- novamente. If I was, There's no em cookies Proxima B é um planeta, sei lá. It's as if I was looking at somebody who's not Aqui seria if I were looking. It's as if I were looking. Ah, não, mas aqui ela tá. Deixa eu ver o looked for you. anterior. Why ó. incognito? Open Enfim, incognito if I window. was, if I were. Como eu comecei esse assunto. Cara, meio que se você usar if I was e if I were, os dois têm várias formulações onde são aceitos. É um pouquinho diferente um do outro? É. Quando eu colocar em were, vai ser sempre uma hipótese de o I cara also think imaginar. of que ele- the ethics of the question. Ele vai se colocar em outro If I lugar, were outra CEO posição, não outro lugar, outro estado, outra pessoa, outra ramificação de realidade, entendeu? Não é se eu estivesse em algum lugar, é se eu fosse um CEO, se eu fosse alguém. Aí por isso que vai if I were. porque é Take up a hipótese, company- ó. Próximo. Mad. If I were him, I'd be mad all If the I were him, se eu fosse ele. Percebe que é diferente, porque a hipótese de ser ele, ela é totalmente hipotética, você não pode ser outra pessoa. Agora, se eu estivesse em algum lugar, não é totalmente hipotético, você poderia estar. Aí vira um if I was em algum lugar. If I was in your shoes, cabe, se eu estivesse nos seus sapatos. E significaria se eu fosse você. Olha que loucura, a gramática é foda. time. Think about that, but I would like to, if I were able, I guess, with the Beleza? Então esse site ajuda bem a pegar contextos também. Lembrem de procurar não só pronúncia aqui. Pronúncia de hoje, then e them. Se você colocar aqui, você vai ver a diferença. Vamos ver se tem algum vídeo que fale then e them logo na sequência. Ó, tem. And proteins then, and then them them. sloshing around in solution. And then on the other end, you've got your protein. You've got this really stochastic looking process, the building of proteins and then them sloshing And around then in them. solution. And then them. Puta, que frase chata, hein? Então aqui vocês podem procurar. The por majority of the then, income them, going towards interest and then them borrowing even more. tá? Tem diferença na pronúncia forte. Todo americano, toda pessoa que fala inglês vai fechar a boca no them, com M. E não só no them. Palavra com M, em geral, eles são muito mais certos do que a gente. A gente, quando fala a palavra que termina em M, várias vezes fala um N. A gente ganha esse hábito. Também. Fala também. É a que eu uso de exemplo sempre, porque a gente fala também. Também. A gente fala também, né? A gente pega o também. Olha que doideira. A gente troca os dois, eu acho, né? Porque a gente, às vezes, nem o do meio, que é um M, né? Também, a gente pode falar também. A gente fecha pro B, né? Não muito pro M. Também. Eu também tinha. Se você olhar minha boca, eu não fecho ela em hora nenhuma. Em inglês, essa palavra eles falariam também. Entendeu? Então, tem que ter essa atenção no M. Porque senão várias palavras que terminam em M em inglês ou em N vão ser confundidas. Ok? As que eu tinha mencionado era green e Grim. Eu vou colocar aqui só para a gente fechar a aula, então, que já deu a hora. E eu não quero ficar atazanando vocês, já que a gente fechou hoje esse mock. Mas, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, o Green. That green line shows us the pre-transfer poverty rate. That's how much. Aí vai ser Grim. Envisioning a totally different and less grim history or future, and like what is very good at repressing the grim reality of our condition. Grim reality, tá vendo? Grim reality, ele fecha a boca entre esse grim reality. Em português a gente falaria green reality, a gente
falaria verde aqui. Então, se você colocar screen, ó. And from Move On, and we were all gathered around a big screen TV watching the Agora, election se eu results come colocar in and slowly screen, realize vai mudar Casey total. SourceLink taught us. They taught us that it was okay to scream and yell about who you are. Entendeu? Então, atenção para a pronúncia nessas coisinhas. E é isso por hoje, galera. Valeu por entrarem aí. Finalizamos mais um Mock 9. Vou fazer o materialzinho, anotei coisas aqui da aula, mando lá depois no grupo e para quem não está no grupo eu mando individualmente aí. Falou? Alguma dúvida? Valeu. Obrigado. Sugestões? Valeu, pô, abração. Obrigado aí. Beleza, próxima aula, próximo mock, então. Valeu, galera. Abraço, até aqui. Valeu. Valeu. Falou, Igor. Valeu, Ivaí, Ian, Botura. Valeu. Valeu. Abraço a todos aí, bons estudos. Obrigado. Espero ter ajudado mais que atrapalhado. Valeu. Valeu.